सूर्यंक नाम रे नामित होइछि कोणार्क। कोण अर्क कोणार्क कहीं बड़ा बढ़िया कथा। समस्ते कोणार्क जानती चक्र को देखती चक्र क्षेत्र बोली कहती कहीं नारायण चारि हाथ ना शंख चक्र गदा पद्म चारिटा आयुधरे चारिटा क्षेत्र तैयारी शंख क्षेत्र है पुरी चक्र क्षेत्र है कोणार्क गदा क्षेत्र है माँ बिरजा क्षेत्र जाजपुर आउ पद्म क्षेत्र है एकाम्र नगरी। ये चारिटा क्षेत्र आमे समस्ते जानती चक्र क्षेत्र बोली कोणार्क आमे देखती चक्र कोणार्क सूर्यंकर प्रथम किरण पड़े बा सरीगला। आज्ञा बहुत बहुत किंवदंती अच्छी कोणार्क आ कोणार्क भली भूमिटी सारा ओडिशा रे कोठी मिलिबनी। आज्ञा एते पुण्यर भूमि होची कोणार्क भूमि। सूर्यंकर प्रथम किरण सेठी ही पड़े कहीं कौन पाई सी देखो के सुंदर कथा दिने कली लगिला कार कार आमे तो कहबानी बाप पुओं कथा पड़ी ना बाप पुओंकर कली लगिला। बापा किए बापा हेले समुद्र पुओ किए पुओ हेले चंद्र। आज्ञा समुद्र गर्भरु चंद्र जन्म नुह कि समुद्र मंथन समय रे चंद्रंकर भौणी हेले माँ लक्ष्मी लक्ष्मीकर भाई जेहेतु चंद्र आमे समस्ते जन्म को मामू बोली कहूचे ठीक अच्छे। समुद्र सहित चंद्रंकर झगड़ा है कौन सी कारण बाप पुओं भितर जुक्ति तर्क है चंद्रंकर टिके अलग दोष नहीं कि आज्ञा 27 स्त्री परा बाहे दक्षंकर 27 कन्या को चंद्र बाहे अश्वनी दिजा कृतिका रोहिणी मृगशिरा पुनर्वसु आरद्रा पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा ये जो सब नक्षत्र गुड़िक चंद्रंक स्त्री। तेणु चंद्रंक सहित समुद्रंकर जो झगड़ा है एतिरे समुद्र चिंता कले चंद्र मते अपमानित करके कथा कहला मो पुओ हेई मुता बाप 14 प्रकार रत्न भितर चंद्र गोटे ना मते सी अपमान करके कथा कहला। समुद्र चिंता कले चंद्र भल जगार अच्छी बोली ता मन रे गर्व हेलानी ताकू देवता मंडली भितर मु बाहर करदेवी। समुद्र चिंता कले कले कौन कले मु तो सेमती कहीदेले कहीं मानबे ना तेणुक तपस्या करिया पड़ो। कले कौन अर्क क्षेत्र रे बा कोणार्क रे गोटे झंकालिया बरगछ मूल रे बसी समुद्र देव तपस्या कले काहाकू ना चंद्रर तो स्वतंत्र आलोक किछि नाही। चंद्र सूर्यंक पाखरु आलोक नेकी ही आलोकित हुए। तेणुक मु जदि सूर्य को तपस्या करे सूर्य ताको आलोक रश्मि जदि चंद्र को प्रदान न करंती तारे चंद्र निश्चित भाव में निस्तेज हो आपे आपे चंद्र जो जो बहादुरी मारिकी कथबार्ता करुची मु बाप बोली मते मानुनी तार सब किछि कमी जीव। एया चिंता करी समुद्र बसिले काको तपस्या गले सूर्य समुद्र डाकुचंती सूर्य को घोर तपस्या कले समुद्र बरगछ मूल रे जो बरगछ अर्क बट नाम रे मध्य प्रसिद्धि लाभ करिछि कोणार्क रे तपस्या कले। वेद कहे सकाळ उठी सूर्य को नमस्कार हुंतु बहुत पाप खंडन हम। आउ हाँ टिके जल आंजुली टेकी दियंतु जेते बेले जल आंजुली टेकीबे आपण को आंगुली रे गोटे मुदी थिबा दरकार। जल आंजुली टेकी दियंतु एवं जल आंजुली टेकीबा बेले पाटी रे गोटिए शब्द थिबा दरकार कौन ओम घृणी सूर्याय नमः एतिकी कहि कि जल आंजुली दियंतु बहुत लाभ मिलिबो बहुत पुण्य मिलिबो। आज्ञा तपस्या करूचंती समुद्र देव सूर्य को घोर तपस्या करूचंती। एमती किछि वर्ष तपस्या करिबा परे सूर्य तो आसिलेनी हठात से बरगछ मूलरू गोटे राक्षस जन्म हैला बाहरिला गोटे राक्षस। ए राक्षसटीर ना अर्कासुर। अर्कासुर अर्क बोली गोटे असुर बाहर एवं ए असुर समुद्र देव को कहला एठी कहीं बसछ एठू उठ एठू तमे तपस्या करि परिबनी जाओ एठू उठ। समुद्र देव कहले मो तपस्या रे विघ्न सृष्टि करबा को तू किए ना मु एठी रहे एठी वास करे मु अनेक दिन रु देखिलेनी तमे एठी बसिछ सूर्य को तपस्या करूछ
ତମେ ଯଦି ଏଠି ତପସ୍ୟା କରିବ ମୋ ଚଳ ପ୍ରଚଳ କରିବାରେ ବାଧା ହବ, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଷ୍ଟ ହବ, ତେଣୁ ତମେ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଅ। ସମୁଦ୍ର ଦେବ କହିଲେ ମୁଁ ତ ବସିଛି ନା ଏଠି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥରେ ବସିବା ପରେ ଆଉ ହେଠୁ ଉଠିଗଲେ ଆଉ ଠିକ ହବନି ଆଜ୍ଞା। ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବସିଥିବେ, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପଦାକୁ ଡାକିଲା ଖାଇବା ପାଖରୁ ଯଦି ଉଠିକି ଥରେ ଦିଥର ଗଲେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ସତ କଥା ଏଇଟା। ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ନିଦ ଆସିଛି, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଲା ତାପରେ ଆଉ ନିଦ ଆସିବାଟା ଡେରି ହବ ନିହାତି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥରେ ବସିବେ ସେଠୁ ଯେମିତି ନ ଉଠନ୍ତି, ଥରେ ଶୋଇବା ପରେ ଯେମିତି ନ ଉଠନ୍ତି, ଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ସମୁଦ୍ର ଦେବ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଉଠିଯିବି ତ ଆଉ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବିନି। ତମେ ତପସ୍ୟା ନ କର, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି। ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି କେହି ତପସ୍ୟା ନ କରନ୍ତୁ, କେହି ଧର୍ମଜ୍ଞ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ମାନେ ତ ଏଇଆ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସୁର ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଏଇଆ ଚାହିଁବେ। ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା? 25ଟା ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ଏଇଗୁଡାକ ପରା ଅସୁର ଗୁଡାକ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଗୁଡାକ ପରା ରାକ୍ଷସ ଗୁଡାକ। ଏମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ବାଟରେ କେମିତି ନ ଯିବା, ଆମେ କେମିତି ଖରାପ ବାଟରେ ଯିବା, ଏଇମାନେ ତ ଚାହାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଦେବ ଉଠିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ନ ଉଠିଲେ, ଏ ତ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି ନା, ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେନି। ଅର୍କାସୁର କଲା କଣ? ରାକ୍ଷସ ଅର୍କ ଗୋଟେ ବଡ ଯଷ୍ଟି ଧରି ସମୁଦ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଠେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ବାଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଉଦୟ ହେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏ ହାତ ବଢେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ କର ମାନେ କିରଣ ରୂପକ ହାତ ବଢେଇ ଦେଲେ, ତା ଯଷ୍ଟିଟାକୁ ଧରିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ବାଡେଇ ପାରିଲାନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଅସୁରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରିଦେଲେ, ବିନାଶ କଲେ। ଏ ଅର୍କ ଅସୁର ମରିଥିବାରୁ ତା ନାଁ ହେଲା ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ଶାମ୍ବ କୋଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ, ଏବଂ ଏ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ଆମ ଭାରତର ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ହେଇଥିବାରୁ, ଅଗ୍ନି କୋଣ ଏବଂ ଅର୍କ ଅସୁର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଅର୍କ, ଏ ସବୁ ମିଶେଇକି କୋଣ ହେଲା ଅଗ୍ନି କୋଣ, ସବୁ ମିଶେଇକି କୋଣ ଏବଂ ଅର୍କ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଆର ନାମ ଦେଲେ କୋଣାର୍କ। ତେଣୁ ଏ କୋଣାର୍କର ଭୂମି ଅତି ପାବନ ଭୂମି, ଅତି ପବିତ୍ର ଭୂମି। ଏ କୋଣାର୍କର ଭୂମିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଯିଏ କୋଣାର୍କର ଭୂମିରେ ପାଦ ଦେଲେ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ।